Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Baik. Para asatidzah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke surat Al-Maidah. Nah, tafadhal Ustaz. Siapa nih? Tirto ya? Nomor 1. Nah, Ustaz. Ustaz, untuk bismillahirrahmanirrahim. Untuk di halaman 106 ini ayat 1 dan ayat 2 surah Al-Maidah, di sini ada khilaf, Ustaz, yaitu pada ayat 2 pada lafaz waridwanan, Imam Syu'bah membaca dengan mendomahkan huruf ro menjadi waridwanan. Kemudian ada juga pada ayat 2 pada lafaz syana'anu, di situ Imam Syu'bah membaca dengan mensukunkan huruf nun yang pertama menjadi syan'anu. Iya, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis shaidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Baik, nah barakallahu fiik. Ya, antum perhatikan di ayat pertama di lafaz bil uqud. Bil uqud. Ini bahasa dari suku Bani Hanifah. Ya. Bil uqud. Perjanjian. Ya, di ayat ini sebagian mushaf ada tanda waqaf jaiz ya.
Sebagainya ada sil ula. Ya, disambung lebih utama. Karena jumhur itu berarti siapa? Dari Madinah Imam Nafi ya, Abu Ja'far, dari Mekah Ibnu Katsir, Basrah, Abu Amr, Syam, Ibnu Amr dan seterusnya. Itu di sini ayat 1. Ayat 1-nya berhenti di bil uqud. Nah, jadi uhilat lakum sampai akhir ayat 1-nya versi Kufah, ini dia ayat kedua. Begitu ya. Jadi jumhur ulama qiraat ini dibagi menjadi 2 ayat. 6. Lanjut. Ustaz Rizki, fadhol. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nah, Ustaz. Pada halaman ini nggak ada khilaf ya. Nah, maaf khilaf. Nah, bismillah. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان
ومن يكفر بالإيمان فقد حبط ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Baik, Masya Allah. Nah, murojaah. Di Tuhfah, ya, di pelajaran Tuhfah yang sudah lewat, bab nun sukun dan tanwin. Ya, bab nun sukun dan tanwin. Ya, pada idhar halqi itu kan, ya, 6 huruf ya, nun sukun dan tanwin bertemu di 6 huruf halqi. Kecuali siapa, Sat? Idhar 6 huruf kecuali siapa yang jadi ada 6 huruf, ya. Hamzah, Nah, Hamzah, ha, fa, ain, ghain. iya. Ada imam qiraat yang membaca selain 6 huruf ini. Siapa, Sat? Masih ingat gak? 6 apa saja? Jadi terlupa. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kho. Nah, yang ghain kho ini keluar. Ghain kho dia dibaca ikhfa. Nun sukun dan tanwin ada imam yang membaca ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan ghain dan kho dibaca ikhfa. Siapa ini? Masih ingat gak? Namanya terlupa, Zat. Ada yang ingat gak? Pernah dengar, Zat, kemarin pas syarah itu ya? Iya. Belum anak catat kayaknya. Siapa ya? 6. Abu Ja'far Al-Madani. Abu Ja'far, Zat, ya? Ya, Abu Ja'far Al-Madani. 6. Abu Ja'far Al-Madani, ya, ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan ghain dan kho, dia dibaca ikhfa. Kecuali di 3 tempat saja, Sat. Kecuali di 3 kata. Yang pertama ini munkhoniqah. Tadi di ayat berapa? Ayat 3. Wal munkhoniqah. Jadi enggak dibaca wal munkhoniqah. Abu Ja'far mengidharkan. Nah, 3 tempat. Satu ini, yang kedua di surat Nisa. Yakun ghaniyan, surat An-Nisa. Kemudian yang ketiga di surat Al-Isra, ya, fasayun ghiduna. Nah, itu baru dia idhar. Selain itu dia membaca, Abu Ja'far membaca ketika nun sukun dan tanwin membaca ikhfa. Salah satunya di sini yang antum baca tadi, wal munkhoniqah. Insyaallah. Baik, alhamdulillah, insyaallah. Barakallahu fiik. Insyaallah. Ya. Fadal. Amin. Ustaz Arif, fadal. Ustaz. Pada halaman 108 ada khilaf pada ayat 6 pada lafaz arjulakum wa arjulakum. Syu'bah membacanya dengan mengkasrohkan huruf lam. Kemudian pada ayat 8 pada lafaz syana'anu, Syu'bah mensukunkan huruf nun yang pertama. Nah, Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulikum ilal ka'bayn. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bayn. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattahharu. Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum
من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Iya, badah, insyaallah. Di halaman ini tidak ada khilaf. Naam. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا فقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم
fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Baik, Masya Allah. Ya, kata nikmat di ayat 11, ini tempat ketiga ya dari 11 tempat yang menggunakan ta maftuhah. Ya, sepakat dengan ta maftuhah disebutkan oleh Imam Al-Jazari di Muqaddimahnya. Kemudian kata qasiyah di ayat 13. Ya. Qasiyah. Qasiyah ini Abu Daud dan Ad-Dani sepakat ya. Ketika bertemu dengan kata qasiyah dia hadaf alif. Alifnya dihilangkan. Qasiyah, kecuali di satu tempat ya. Ini Abu Daud dan Ad-Dani sepakat kata qasiyah itu dihadaf alifnya kecuali di satu tempat di surat Al-Hajj. Al-Hajj 53. Wal qasiyah, dia ada alifnya. 6. Lanjut. Siapa sekarang? Betul. Dede. Ya, nah mana Nah, fadal. di ayat 16-nya ada penjelasannya ya. 16. Ayat 16-nya. Kenapa? Qara'a Syu'bah yahdi bihillah manit tabaridwanahu muwafiqan lihafaz bikasri ra. Jadi sama membacanya dengan ridwanah bikasri ra. Sahih. Nah, ya. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzan mimma dzukkiru bih فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء Wallahu ala kulli syai'in qadir. Baik. Catatannya ada pada ayat 15 ya. Di akhir ada tanda wakaf di setelah kata kasir ya. Kasir ini kufiyun ya. Disambung dia satu ayat. Tapi kalau jumhur sampai di kasir ini ayat yang ke berapa berarti? Mundur 16 ya. Berarti ke ayat ke-16. Qad ja'akum sampai mubin ini berarti ayat yang ke-17. Nah, ini
Makanya di sebagian mushaf yang cetakan Indonesia itu tandanya sil ula, di wasal lebih utama. 6. Fadal lanjut. Ustaz Fikram, ada nggak? Oh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa anak pakai HP Ustaz ya? Labas. Fadal. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. Nahnu abna'ullah. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. Ini pendek. Qul Wa ahibba'uh. Ustaz. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. Nahnu abna'ullah. Dia hamzahnya di atas waw. Tidak berdiri sendiri. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. La. Abna'ullah. Nam. Mata bisa. Iya. La. Abna'ullah. نحن أبناء. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحب. Wawnya tidak ada fathahnya. Abna'ullah. Nanya banyak Ustaz. Hah? Nanya banyak. Antum tadi bacanya abna'ullah. Wawnya tidak ada. Itu bukan waw itu hamzah. Hamzah di atas waw. Abna'ullah. Ada ganti jadi beda. Nahnu abna'ullah. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين.
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا Wala tartaddu. Ustaz. Dari Ustaz. Ya, wala tartaddu. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Nah, Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Baik. Baik, di lafaz di ayat 20 lafaz waja'alakum muluka. Ini masuk dari bahasanya suku Kinanah ya. Soalnya apa Ustaz? Waja'alakum. Tes. Putus suaranya? Oh, kebalik makanya nggak enak. Bisa, Ustaz. Terdengar? Iya, siap. Makanya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi kayak nggak enak, ternyata kebalik. Nggak masuk di telinga. Masya Allah. Ya, itu aja. Waja'alakum muluka. Ya, bahasa suku Kinanah. Baik. Nah, Badah, siapa nih? Doroman sekarang siapa? Ustaz Taufik? Oh, iya, baik Ustaz. Insyaallah. Ini di halaman 112 ada khilaf di dalam ayat ke-28 pada kata yadia itu iskanul ya itu disukunkan huruf ya, yadia ya-nya disukunkan ma'al madil munfasil, kemudian disertai dengan membaca secara mad munfasil. Baik. Ya. Fadal. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Watlu 'alaihim naba abnai adama bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhari qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin la im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilaik ana bibasiti yadi ilaika liaqtulak. Ya dia. Tadi kan coba. Dibaca. Oh ya, sekarang ya dia.
Astagfirullah. Ya. Ma ana bibasiti ma ana bibasiti yadiya ilaika li aqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Inni uridu an tabu abi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'uz zalimin. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Fab'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sauta akhi. Kepanjangan, Ustaz. Oh. 2 harokat aja. Aduh, harokat aja. Ya. Fab'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi. 6 sahih. Fab'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sauta akhi. Qala ya. Anak kira yang bawah yang masih akhi. Oh. Nah, yang itu berarti mat apa namanya? Itu mat arid disukun. Ada disukun ya, 4 harokat. Lanjut. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwariya sauta akhi. Nah, ini dia. Oh, ini yang 2 ya. Iya. Qala ya wailata astagfirullah. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwariya sauta akhi fa asbaha minan nadimin. Baik, Masya Allah. Ya, di kata 25, ya ayat 25. Fafruq. Ini bahasa Madian, suku Madian. Masya Allah. Fafruq. Makanya agak berat ya ucapinnya. Baik, kemudian basalta. Apa hukumnya nih, Sat? Murojaah. Basalta. Tamuta. Idgham mutaqaribain ya, Ustaz. Mutaqaribain? Ya. Itu masuknya dekat apa sama? Tato, dal dekat apa sama? Tato. Oh, iya sama. Berarti apa nih? Itu apa nih? Sama berarti apa? Mutajanisan saghir. Saya mutajanisan. Mutajanisan. Mutajanisan ya. Mutajanisan ketika idgham itu seluruhnya kamil kecuali satu tempat aja yang nakis. Ini to bertemu ta. Oh. To dengan ta. Ada berapa kata di Al-Qur'an yang to bertemu dengan ta? Yang to ketemu ta. Kalau basalta ada berapa tempat? Ini, Ustaz. Iya, ini. Sama kemarin udah di Al-Baqarah. Ada 2 tempat ya, Al-Baqarah kemarin akhir Al-Baqarah ya di 247 kalau nggak salah Al-Baqarah sama ini. Ada lagi yang to dengan ta. Kata apa? Sedikit kok. Basalta ya ada di 2 tempat. Kemudian lupa. Kalau lupa berarti udah pernah hafal. Ahadtu. To dengan ta. Ya, ahadtu di anamal. Ahadtu di anamal. Ya. Kemudian ada lagi yang hampir sama. Farrattum dan farrattu. Farrattum dan farrattu. Ini farrattum di Yusuf, kalau farrattu di Az-Zumar. 6. Jadi cuma berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tempat, 3 kata.
Ahattu. Tasalta, ahadtu, faradtum. Nah, faradtu dan faradtum. Ya. Seluruhnya kamil, tapi ini dia nakis sendiri karena to ini hurufnya kuat. Ya, sulit dimasukin. Ya. Nah, insyaallah. Murojaah Ustaz. Insyaallah Pelajaran Ustaz. tufah ini, pelajaran tufah ini. Astagfirullah. Iya, iya. Baik Ustaz. Nah, Ada mada. Mad jaiz munfasil. Ustaz, untuk mad jaiz munfasilnya itu kan boleh dibaca dua Ustaz ya. Kata siapa? Yang kalau di tufahnya tuh wajah izum madu wa qasrun infusil itu maksudnya gimana Ustaz? Iya, kan kalau pindah jalur boleh. Kalau kita kan lagi baca riwayatnya Hafs dan Syu'bah di Thoriq Syatibiyah. Jadi mad munfasil dan mad muttasil hanya bisa dibaca 4 harokat. Biar sama, karena Syu'bah hanya baca dengan 4. Kalau Hafs kan boleh milih 4 atau 5. Tapi karena kita sedang jamak, jadi disamakan semuanya 4. Nggak boleh 5. Jadi yang terbiasa 5, apalagi 2. Kalau 2 berarti udah lempar keluar jalur nanti. Beda jalur nanti qasrul munfasil nanti. Nah. Astagfirullah. Ya, baik Ustaz. Barakallahu fikum. Baik. Afika barakallah. Nah, Badah, lanjut. Siapa? Balik ke depan lagi, Ustaz Tirto. Nah, fadal Ustaz. Nah, Ustaz. Ustaz, untuk di halaman 113 ini tidak terdapat khilaf, Ustaz. Iya. Fadal Nikro. Min ajali zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل Afan, Sat. Ulangi dari depan, Sat. Ulangi dari depan. Afan. Min ajali zalika katabna Antum waqaf di situ. Antum waqaf di zalik. Zalik. Min ajali zalik. Ya, najis. Katabna. Katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا
واتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Nah, barakallahu fik. Ya, tadi Ana minta suruh waqaf di dzalik min ajli dzalik. Ini waqaf Jibril, Ustaz. Pendapatnya Syekh Abdul Fattah Al-Marsofi. Nah, jadi ada 17 tempat ya. Tapi namanya dijelaskan oleh para ulama seperti Syekh Al-Khusari mengatakan yang 10 ini ya sepakat, yang 7 ada khilaf gitu ya. Tapi ada lagi yang mengatakan ya kebanyakannya ada silang pendapat karena tidak didukung dengan dalil dari hadis yang sahih. Karena periwayatan Al-Qur'an ini musyafahah antara dari lisan ke lisan dari Jibril alaihissalam ke Rasulullah, kemudian terus diteruskan kepada para sahabat. Jadi ada khilaf di situ memang wajar. Nah, jadi wakaf Jibril terkadang memang tidak ada tanda wakaf atau tidak bertepatan dengan tanda wakaf. Ya, salah satunya di sini juga min ajli dzalik. Ini yang diambil pendapatnya oleh Syekh Abdul Fattah Al-Marsofi di kitabnya Hidayatul Qori. Nah, baik, masih ada waktu, silakan lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Amin wa alaikum. Ustaz Arif, fadhal. Ustaz Rizky ya, Rizky dulu. Ustaz. Nah, pada halaman ini tidak ada khilaf Ustaz ya. Nah, Ana buka kameranya. Fadhal. Bismillah. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijina minha wa lahum 'adzabun muqim. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه
يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Naam. Masya Allah, Masya Allah. Baik, tidak ada catatan di sini yang khusus. Lanjut saja berikutnya, Fadhol. Ustaz. Naam. Pada halaman 115 tidak ada khilaf. Iya. Samma'una lil kadhiba akaluna lis-suht fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut tawratu fiha hukmullahi thumma yatawallawna min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbar bima istuhfizu min. Iya, ya tekan sedikit, Zat. War-rabbaniyuna wal-ahbar bima istuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والعين بالعين والأنف والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. Biduni mat, enggak ada matnya. Bisin nun ya betul. والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والسن بالسن والجروح والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
Iya, Masya Allah. Nah, antum perhatikan di ayat terakhir di 45 di lafaz kaffaratun. Kaffarah. Ini kalau antum perhatikan di semua tempat Abu Dawud dan Abu Dawud menulis dengan hadf alif. Jadi alifnya pada fa-nya kaffa itu dihadf, kecuali di sini aja. Kecuali di tempat ini aja. Dia ada isbat alifnya. Ya. Jadi yang lainnya kaffarah itu pasti hadf alif. Nah, ini mazhabnya Abu Dawud. Kecuali di tempat ini ada alifnya. Nah, isbatul alif. Baik, alhamdulillah. Sampai di sini ya, insyaallah. Nah, tapi tadi kita terlambat 5 menit, ya udah tambah satu lagi. Satu halaman lagi. Fadal. Satu Yofin. Di halamannya tidak ada khilaf juga, Ustaz. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Baik, Masya Allah. Nah, pada kata fima di ayat 48, fima ada 11 tempat disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari. 8 tempatnya sepakat dengan ditulis maktu, termasuk di tempat ini fima ditulis dengan maktu terpisah, dan 3 tempatnya sebagian ulama mengatakan khilaf ya, di surat Al-Anbiya, Az-Zumar dan Asy-Syu'ara. Ini khilaf fima, tapi yang dipilih sesuai yang ada di mushaf itu ya, ada dia ditulis dengan maktu. Nah, kemudian di fastabiqul khairat, ya ini juga termasuk dari wakaf Jibril yang disebutkan oleh, nah kalau tadi yang disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Marsofi ya, kalau ini Syekh Abdul Fattah Al-Marsofi nggak memasukkan ayat ini ke wakaf Jibril, tapi di hakut tilawahnya Syekh Husni Syekh Utsman dia menyebutkan di wakaf Jibril. Begitu juga di kitab
insyirahus sudurnya Syekh Wahbah Surur ini juga termasuk wakaf Jibril. Nah, ini ada khilaf memang ya. Tadi Syekh Abdul Fattah Al-Marsufi di Min Ajli Dzalik sendirian meriwayatkan ini wakaf Jibril. Nah, ini kebalikannya. Syekh Abdul Fattah Al-Marsufi tidak menuliskan atau memasukkan ini sebagai wakaf Jibril. Sementara ulama yang lain memasukkan ini ke wakaf Jibril. 6. Alhamdulillah. Sampai ayat 50. Setelah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ditanyakan, disampaikan. Fadol. Kalau tanya jangan yang sulit-sulit. Ya. Nah, Ustaz, ini ada yang mau ditanyakan. Tafadhol. Ini dalam masalah wakaf lam alif, Ustaz. Wakaf lam alif kan itu kalau yang standar itu kan tidak boleh berhenti gitu. Tapi kalau tidak salah dulu kan pernah dibahas itu ada lam alif yang hasan gitu. Itu maksudnya gimana, Ustaz? Yang sehingga bisa berhenti di sana gitu. Lam alif yang hasan. Ya. Kok jadi wakaf hasan gitu. Yang mana itu, Ustaz? Anda dilupakan maksudnya. Ya. Lam alif maksudnya itu tanda wakaf, Ustaz. Tanda wakaf. Ya. Ya Allah. Anak kira lam alif yang antum maksud yang ini lam ta'rif. Bukan. Ya. Lam alif itu yang wakaf, yang tanda wakaf, ya. Oh. Iya. Nah, Ustaz. Nah, jadi tanda wakaf itu ya nggak mutlak seperti itu gitu. Tanda wakaf itu nggak mutlak kayak gitu. Nah, contohnya yang paling mudah di surat Al-Fatihah kan, itu di sebagian mushaf dia siratal ladzina an'amta 'alaihim, lam alif ya, la waqfi, nggak boleh berhenti di situ. Nah, tapi kenyataannya gimana? Banyak yang wakaf di situ. Boleh nggak? Boleh. Nah, jadi boleh ya. Jadi kalau di situ masuk ke hasan dia harus ulangi lagi kata sebelumnya. Begitu. Kecuali kalau kaf atau tam ya berarti nggak perlu diulangi sebelumnya. Nah, jadi nggak bolehnya dia punya ijtihad saat dia membubuhkan tanda lam alif itu kif'ola, sil'ola dan seterusnya itu punya ijtihad sendiri-sendiri baik dari sisi tafsirnya, dari sisi qiraatnya begitu. Nah, tapi kalau diarahkan ke sisi yang lain ya, di mana di situ bisa jadi itu boleh wakaf hasan. Nah, kalau wakaf hasan berarti dia ngulang dari beberapa kata sebelumnya. Begitu maksudnya, Ustaz. Oh, nah ini Ustaz, ya. kalau misalkan kita menemukan tanda wakaf lam alif. Ya. Nah, kemudian secara makna misalkan ketika bertemu di sana tidak apa-apa, tidak mengubah makna gitu. Nah, apakah boleh gitu langsung dilanjutkan ke ayat atau kalimat berikutnya gitu tanpa mengulang kembali gitu. Iya, kalau kaidahnya ambil kan itu berarti ada dua kemungkinan ya. Memang dia nggak boleh wakaf di situ. Qobih kan berarti kan? Kalau qobih kan berarti memang kecuali darurat ya. Kalau darurat nggak ada masalah. Kalau misalkan kita ikhtiar ke situ anggapan qobih, berarti tetap ngulang dari ibtidah sebelumnya. Kalaupun dia nganggapnya hasan, berarti tetap ngulang dari kata sebelumnya. Jadi sama aja. Antum berpendapat yang qobih maupun yang hasan itu tetap ulang. Gitu. Oh, jadi tidak bisa misalkan dilanjutkan gitu, Ustaz. Iya, nanti ibtidanya ibtidah qobih juga nanti. Oh, gitu. Walaupun tidak. Iya. Ini soalnya Ustaz, ini kalau ini kan saya kebetulan pakai Quran cetakan Indonesia ini. Dalam ayat 48 kan ini ayat 48 yang di atas kalau di sini ada lam alif gitu, Ustaz. Di lafaz mana? Ayat terakhirnya. Ayat 48 bima kuntum fihi takhtalifun. Nah, di sini ada lam alif. Kalau di Quran ini gitu. Di takhtalifunnya apa di mana? Di bima? Di takhtalifun. Nah, itu. Ya. Jadi kan biasa yang kita baca itu memulainya itu dari ayat selanjutnya gitu. Wa anihum bainahum bima anzalallah gitu, Ustaz. Ya. Seperti itu.
Iya, 6. Jadi maksudnya kan dia memang masih ada keterkaitan dengan kata setelahnya. Namun karena itu sudah akhir ayat, maka di sana ada kaidah lain ya. Ada hadis, kaidahnya hadis, sunnah berarti. Rasulullah beliau wakaf di akhir-akhir ayat. Nah, itu yang kita ambil. Kalau ada pun kaidah yang wakaf tidak itu apa namanya? Tidak sampai ke derajat sunnah, nggak sampai ke situ. Ya, itu hanya adab dari sisi apa namanya? Kita dalam memahami konteks kalimat tersebut saja gitu. Jadi tidak sampai ke derajat sunnah pun enggak. Makanya tidak sampai ke sunnah, enggak sampai ke makruh ya, apalagi dosa gitu enggak. Kecuali memang disengaja yang bisa merusak makna, itu baru dia berdosa, haram. Disengaja lu ya. Kita paham maknanya disengaja. Nah, begitu. Nah, memang pembahasan wakaf tidak masalah yang luas, masalah yang di situ penuh dengan ijtihad. Ulama satu dengan yang lain berbeda. Cetakan Indonesia berbeda dengan Timur Tengah ya. Kalau Timur Tengah kan satu. Kalau misalkan di Madinah itu yang ketok palu ya percetakan mushaf di Madinah itu kan ada lajnahnya sendiri ya. Yang koreksi itu kalau udah ketok palu boleh terbit. Begitu juga kalau di Mesir. Kalau di Mesir itu yang ketok palu Syekh Isa Al-Masrawi itu. Jadi semua cetakan apa namanya? Qiraat ya, mushaf qiraat di Mesir itu yang ketok palu Syekh Isra Al-Masrawi itu. Jadi kalau belum diketok palu sama beliau, walaupun mufti di sana mengizinkan, nggak boleh dulu. Nah itu. Beda kalau di Indonesia. Indonesia tergantung percetakan, yang penting percetakannya udah punya izin aja, udah bebas ngeluarin model kayak apa aja bisa. Iya. Ini kekurangannya di situ. Nah, sebenarnya walaupun sebenarnya kayak guru-guru kita yang di sana di apa namanya Badan Mentafsir Al-Quran seperti Kiai Ahmad Fatoni ya, itu udah berjuang keras buat kontrol QC-nya itu udah ini kenceng dari awal beliau masuk ke situ udah. Tapi beliau menunggu bertahun-tahun untuk bisa menyampaikan pendapatnya. Biasalah masalah senioritas begitu. Kalau kepentok senioritas birokrasi sulit. Padahal ini masalah Al-Qur'an ya, masalah yang sangat penting. Makanya di situ banyak sekali variasi di cetakan Indonesia. Nah, ini yang agak membingungkan. Standarisasinya nggak ada intinya gitu kalau di Indonesia. Nah, wallahualam. Ya semoga aja bisa ngikut lah kayak yang di Timur Tengah. Jadi nggak membingungkan pembacanya. Taib. Syukran, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ada yang lain mungkin? Ana Ustaz. Taib, fadhal. Ustaz, ana ingin bertanya Ustaz untuk wakaf Jibril tadi Ustaz. Untuk tadi Syekh Abdul Fattah Al-Marsofi kan mengatakan ada 17 Ustaz. Nah, sedangkan ada Syekh Hasan Husni ya Ustaz. Nah, kalau kita menggabungkan seluruhnya, kita amalkan seluruhnya, apakah boleh itu Ustaz? Boleh. Jadi nanti siapa namanya? Ada beberapa pendapat ya yang masyhur itu yang ini. Allah Akbar. Siapa Qori yang ini yang terkenal dari Mesir? Al-Khusairi. Al-Khusairi. Nah, itu yang beliau ini tulisan beliau cukup komplit juga tentang wakaf Jibril. Nanti antum bisa merujuk ke situ atau di Hidayatul Qori'nya Syekh Abdul Fattah Al-Marsofi juga nanti digabungin dengan Syekh Husni Usman itu tadi yang Hakut Tilawah. Nanti di kitab lain ya setidaknya ada 4 lah ya. Ada 4 ini udah cukup. Syekh Sori ya, kemudian Hidayatul Qori'nya Abdul Fattah Al-Marsofi, kemudian Hakut Tilawahnya Syekh Husni Syekh Usman, sama satu lagi yang ini Syekh Wahbah Surur di Insyirahus Sudur. Nah itu udah cukup lah ya, itu 4 referensi, antum gabungin aja di situ. Nah mungkin sebagian ini nganggap, sebagian ini enggak, sebagian ini menganggap enggak, tapi rata-rata 17-an tempat itu. Syekh Sori 10 tempat, terus beliau juga menyebutkan pendapatnya Syekh Abdul Fattah, jadi gabungin 17 gitu. Nah, ya kayak gini insya Allah kita bisa tahu tempat-tempat mana, oh ini pendapatnya siapa, ini masuk Jibril, wakaf Sunnah dan seterusnya. Begitu.
Nah, barakallahu fiik. Begitu Ustaz, semoga bisa difahami. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Nah, ya cukup. Kita lanjutkan pekan depan insyaallah taala. Pada taufiq ya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Wa barakallahu fiik.